ইসলামপুর থেকে বিজেপি পরিবর্তন সংকল্প যাত্রার রথের সূচনা। উপস্থিত কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সাবিত্রী ঠাকুর ও সাংসদ কার্তিক চন্দ্র পাল। ये परिवर्तन यात्रा है और इस बार पश्चिम बंगाल में इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है जो महिला और बच्चों पे जो हो रहा है, किसानों पे अत्याचार, युवाओं की नौकरी छीनी जा रही, वो इस बार इस ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार को उखाड़ फेंकेंगी ताकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी, बीजेपी सरकार बनेगी। ये जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं वो आज भी हमारे जो लोक कल्याण की योजनाएं हैं वो आज भी नीचे तक नहीं आई, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी, लोगों का जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। आज भी यहाँ के लोगों को लाभ पूरी तरह नहीं मिलता। ममता बनर्जी चाहती नहीं कि लोगों का भला हो। आज तक मुख्यमंत्री महिला होने के नाते महिलाओं के साथ जो गलत दुर्व्यवहार हो रहा है, ये तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इस बार सभी लोगों ने अपने मन में बना लिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ताकि बुजुर्गों का, युवाओं का, महिलाओं का यहाँ विकास हो सके, किसानों का, और जितनी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो पूरी तरह 100% यहाँ लोगों को मिल सके। रैली कहाँ से कहाँ जाएगी अभी? ये रैली जो वहाँ पर समापन होगा अपने मालगांव में, मालदा। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 9টি বিভাগে সাথে সাথে আমাদের মালদা বিভাগে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ, সেই লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের লক্ষ্যে আজ ইসলামপুর শহর থেকে আমাদের পরিবর্তন যাত্রা শুরু হলো এবং সেটা উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, 2 মালদা হয়ে 10 তারিখ অবধি চলবে। তারপরে আমাদের বিকেটে মোদিজির জনসভা হবে, সেখানে এই পরিবর্তন যাত্রা সমাপন হবে। আমাদের একটাই লক্ষ্য, আমরা পশ্চিমবঙ্গকে সোনার বাংলা বানাতে চাই। মোদিজির স্বপ্ন একদিকে যেরকম পশ্চিমবঙ্গকে বিকশিত করা, ঠিক পশ্চিমবঙ্গকে সোনার বাংলা তৈরি করা। ভয়মুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত বাংলা আমার চাই। আজকে কে উপস্থিত ছিলেন এই আমাদের আজকের যে আমাদের রথযাত্রা শুরু হলো সেখানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের সম্মানীয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সম্মানীয় সাবিত্রী ঠাকুর মহাশয়। এটা কোথায় গিয়ে শেষ হবে এবং আজকে কি প্রোগ্রাম রয়েছে? আজকে আমাদের সারাদিন চলবে, আমরা রায়গঞ্জে থাকবো, আগামীকাল রায়গঞ্জ থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর, তারপরে 2 মালদা। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে আপনাদের মতামত জানান। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।